बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हमारा सबक है सूरह अनफाल आयत नंबर 5 और 6 पर। कमा अखरजक रब्बुक मिन बैतिक बिल हक़ व इन्न फ़रीक़म मिनल मुअमिनीन लकारिहून युजादिलूनक फ़िल हक़्क़ि बअदमा तबय्यना कअन्नमा युसाक़ून इलल मौत व हुम यंज़ुरून। कमा अखरजक रब्बुका, इस आयत के शान नुज़ूल पर हम पहले बात करेंगे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मदीना मुनव्वरा में ख़बर दी कि एक काफ़िला तिजारत अबू सुफियान की निगरानी में मुल्क शाम से मदीना के रास्ते मक्का मुकर्रमा की तरफ जा रहा है, जिसमें काफ़ी मालियत है। इसलिए चलो निकलते हैं, उस काफ़िले से माल ले ले तो हमको नफ़ा होगा, फ़ायदा हो जाएगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन इस बात पर रज़ामंद हुए और रवाना हुए। कुल 313 सहाबा इंतहाई सुरात और जल्दी के साथ मदीना मुनव्वरा से निकले। एक तो ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म सबको नहीं दिया कि सब निकल जाओ। दूसरी बात ये थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी फरमाया जिनके पास सवारियां हैं वो निकले, जिनके पास सवारियां नहीं हैं तो हमारे पास इतना वक़्त नहीं कि उन तक हम इंतज़ार करें, वो सवारी ले आए और फिर उसके बाद हम निकले। तो इस सुरात के आलम में सिर्फ़ और सिर्फ 313 सहाबा निकले। 70 ऊँट थे उनके पास, 2 घोड़े थे। मुसलमान रवाना हुए और मुसलमान बिरसुकिया के मुकाम पर पहुँचे। वहाँ पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तादाद गिनी गई तो मालूम हुआ कि 313 सहाबा किराम हैं। बाद में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने मुखबिरों के ज़रिए ये बात मालूम हुई कि अबू सुफियान को मुसलमानों के बारे में मालूम हो चुका है, इसलिए उसने रूट यानी रास्ता चेंज कर लिया, तब्दील कर लिया। और अबू जहल 1000 लश्कर लेकर मक्का मुकर्रमा से निकल चुका है मुसलमानों से लड़ने के लिए और मुकाबला करने के लिए। हालात का रुख पलट गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम से मशवरा किया तो कुछ मुसलमानों ने ये मशवरा दिया कि हम इस बेसरो सामानी के आलम में और इतने कम तादाद के साथ इतने बड़े लश्कर और मुसल्ला लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते और ना हम जंग की नीयत से निकले थे, इसलिए हमें वापस मदीना मुनव्वरा जाना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा नहीं हम लड़ेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा नहीं हम लड़ेंगे। इसी तरह हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथियों की तरह नहीं है जिन्होंने अपने पैगम्बर से कहा तुम जानो और तुम्हारा रब जाने, तुम दुश्मन से मुकाबला करो, हम यहाँ बैठे हैं। उसने कहा हम अपने पैगम्बर से इस तरह बात नहीं करेंगे। लिहाजा मुसलमान मैदान बदर की तरफ रवाना हुए। लेकिन यहाँ पर मशवरे में जिन मुसलमानों ने न जाने के बारे में कहा, ये आयत उनके बारे में है। ये आयत उन मुसलमानों के बारे में है जिन्होंने ये बात की कि हमें दुश्मन के मुकाबले के लिए नहीं बल्कि मदीना मुनव्वरा की तरफ जाना चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया कमा अखरजक रब्बुक मिन बैतिक बिल हक़, कि जिस तरह आप यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला आपके रब ने, रब्बुक आपके रब ने, मिन बैतिक आपके घर से। बैत घर को कहते हैं, इससे मुराद या तो मदीना मुनव्वरा है और या बैत से मुराद यहाँ पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपना रिहायशी घर है। बिल हक़ की हक़ के लिए, हक़ से मुराद यहाँ पर है कुफ्र के ख़िलाफ़ लड़ना। अल्लाह को तो पहले से सब कुछ मालूम है, मुसलमानों को पहले से मालूम नहीं था कि हमें इस तरह मुकाबला करना होगा बाद में। तो अल्लाह ने फरमाया ये सब मैंने पहले से तय कर लिया था कि मुसलमान मुकाबला करेंगे, दुश्मन के साथ लड़ेंगे। व इन फ़रीक़न, और बेशक एक जमात, फ़रीक़ कहते हैं जमात को, मिनल मुअमिनीन मोमिनों की, लकारिहुन नाखुश थी।
ایک جماعت مسلمانوں کی وہ ناخوش تھی کہ وہ کفار کے ساتھ لڑے، مقابلہ کرے، وہ چاہتے تھے کہ ہم مدینہ منورہ واپس چلے جائیں۔ تو یہاں پر یہ تشبیہ ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق۔ تشبیہ میں مشبہ بہ کیا ہے، کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ مال غنیمت کی تقسیم پر پہلے آیات میں ہم نے بات کی ہے کہ جس طرح مال غنیمت کی تقسیم ان صحابہ کرام کو ناگوار ہے، اسی طرح یہ جماعت جو ہے، جس طرح اس جماعت کا دشمنوں کے خلاف لڑنا ناپسندیدہ ہے، اسی طرح ان مسلمانوں کا مال غنیمت کا تقسیم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ یعنی جس طرح یہ مسلمان نہیں چاہتے تھے کہ ہم میدان جہاد کی طرف نکلیں، اسی طرح میدان بدر کے بعد یہ مسلمان نہیں چاہتے کہ مال غنیمت کیا ہو، سارے مسلمانوں میں تقسیم ہو، وہ نہیں چاہتے۔ یہ تشبیہ ہے، اس میں کیا ہے، یہ تشبیہ ہے۔ وہاں مال غنیمت کی تقسیم میں ناگواری، یہاں پر جہاد کے لیے نہ جانے میں کیا ہے، ناگواری ہے۔ تو دونوں مشبہ بھی ہیں۔ یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑنے لگے آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فی الحق کے حق بات میں۔ حق بات سے مراد کیا ہے، دشمن کے خلاف لڑنا۔ بعد ما تبینہ، اس کے ظاہر ہوئے پیچھے، یعنی حق یعنی کفار کے خلاف لڑنا اب ثابت ہے، کیونکہ وہ مقابلے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ اب مسلمان پیچھے ہٹیں گے تو اس میں اسلام کی اور مسلمانوں کی بے عزتی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حق اب ظاہر ہو چکا ہے، اب لڑنا ہے دشمن کے خلاف۔ وہ آپ سے جھگڑتے ہیں حق بات میں، بعد اس کے کہ وہ ظاہر ہو چکا ہے وہ حق۔ کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ یہ مسلمان دھکیلے جا رہے ہیں موت کی طرف، وہ دھکیلے جاتے ہیں موت کی طرف۔ یعنی یہ مسلمان میدان جہاد کی طرف جانے کو اس طرح ناپسندیدہ جان رہے ہیں، گویا کہ وہاں پر موت ان کے طاق میں بیٹھے ہوئے، انتظار میں بیٹھے ہوئے ہے، وہاں پہنچتے ہی ان پر موت آئے گی، اس طرح نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ کیا، ڈرتے ہیں جانے سے۔ وہم ینظرون، اور وہ اسے دیکھ رہے، یعنی اپنی موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے کہ میدان جہاد میں پہلے سے موت ہمارے لیے منتظر ہے، اس لیے یہ میدان جہاد کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہے، مسلمانوں نے جہاد کیا اس بے سر و سامانی کے عالم میں، صرف اور صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کفار مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہاں پر تنبیہ دی ہے کہ آپ لوگوں کا اس طرح کہنا یہ کیا ہے، آپ کے شان نشان نہیں ہونا ہی چاہیے کہ آپ پیغمبر اور اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہے۔ جب انہوں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ ہمیں کفار کے خلاف لڑنا چاہیے، آپ کہتے لبیک و صادق، ہم بالکل حاضر ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اس طرح نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت نے بطور تنبیہ آیت نازل فرمائی کہ اس طرح آئندہ کے لیے نہ کرو۔